الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عقيدة الطحاوية لنكوها نقبكنا وجوب طاعة الأئمة والولاة imman konga islami nyimman konga kumbate nga jabinnago aro kumeno gani bisano ngo kamma alla gada imman ko be waro kamma ibate nga kenga jabintago. Al-aqidatu at-tasi'atu was-sittun aqidatan dumen do kawundi Abu Ja'farti ونرى الصلاة وسلم لمن أهل السنة والجماعة وسلم الله خلف كل بر باتانا بسهل وفاجر أدقل لبرنيانا بسهل من أهل القبلة قل لي الكابة جنكو يندن كونونا ho gani islami agi jonko ini alkabaya islami nyaga na mabugi islama o kada magolle da barkebe kada bugandi islama o kede aganani imman kenga o sallina halle golli sirnya ngana nyaga na ganta golli bure da barno o sallina halle ande har golli buru nyugonu da barnen kanta baka islama gunno gondi o sallina halle sahih. Ikhwani ay gonu nganonga kunto gana sallin ho halle kenya kebe ganta golli bure da barni manna anta junubo gore da barni khawarja to o sallin ke kamanya halle mu'tazila ga ke kamma rafida shi'anun qagati titange yemme kenya nyana imman kenga. Idan ahlus sunna wal jamaa madama islamin nya gananga amma hoda bari kebe gambugandi ni islama ko kano gondi o sallinan palle. Ikhwani imman ken nyaga nani ande fasrin on challa halle adon bara sallana halle so gennalli kannan qagam pasongonta on challa halle makare. Idan sirebe ganai no ngallan kutana nyane Allah kutana nka Allah kute kenta bugandi ni islama gondi awage memani wancalla halle la sakka hogana ino kebe gam pasongonte la sakka kenya gallen nan paulanta amma gana kenya gane almaminga aranya na jamane nyimman kenya ndawarano nga walla islamin nyimman kenya ndawarano wasallina halle madama ya gani no ingal maminga wasallina halle ado islamin nyimman ken kaga hara gana nyi hinu gonu gana maga kubenu gana allan kutenga misale da yake tenkin wandi akunga walla kon kawarano wasallina halle kunta sikoga baka halle warnu kunta kinyena bugandi islama gundi kenga hanta gemme ya garabe ga tanzu marame annan kitekini kenga walla sinkisiuku walla na anyin tenga na hinandi kusuna galle fasqa gunu nyugono ay fasqa gunu yan kuy sinkise nanyin tempinan dinan daga kundi garano kuna galle fasqa gunu nye amma mada ma kama ngamata hison no menga nanti gara golle ke be nyaada ga ntenyen ho hontai ada da bare ata fasriyan walakin no sallina halle kubeno ga tunon da sallina halle la o sallina halle sahih warni silaminun gemme kenyam paulanta. Idan ko al sunna wal jamaa ni kai siresu agai jon koyni qibla kay maana islamin nyaga nei ada junubu dabarin kanta bugandi islama gon no gondi o sallina hal amma nda bugandi islama gonni fala onda sallina halle misali di hilla kapana nyani anga daga nan nuku ga almamin tajeni nan ta hayina ta gara nan ta jamba susude amma hilla kapana nyani sasa ajiku abono na sabunya jiku kebe ga kenga ni la kapenga kenda bugandi islama gondi idan on dar sallah halle almami gwano nga misale dikenga awaje nini ka hilla kapana yeti maka he misali ndenya na manan petinan to waje ne ne undini at ta hundenga sonno menga nanti jene para mun tanya ka ken ko na jeni ni idan o wasalli ni ke kaman palle
on ta salni hilla kapana ke halle misali ananya de be misidu hillana no bane ken ko ne jikubura sun dai kad hilla kapen bana na maka jikunum pobre maka eti ke bane ga almami ke amaka tingunan ka cendangan ka sunna ko men yan tawhidi nyam men yan idan o salli ke halle on ta sallin ke bane halle na samu nyamani hibe ga ke bane ada bugan islama gunda hibe ga ke bane ke ma bugan islama gundu junubo gore ko na ga kamma anta hine kamma dana junubo gore nya kamma walla almami ado rusin ko gore ngai amma gon cusu sire awa hilla kapen kamma almami wa do rande hilla kapen kamma ndo kamma kai sin kanci ni sasa okuntara salli dancin ke gabate aqida be kan condo menga kenga ni hilla kapen adam kan islam agundi ke sin kisano daga na sallah halle Allahu akbar na sabun yamani fasikin yan ke bane bugi islam agundi ken hilla kapana nyai Allahu akbar idan kenya nanga daga na dingara gabe almami ni ko nanonga an kan nyimme ga tu pay nanti hilla kapano nyane ma nya on ta kenan challi halle o de be ngal mami nyon odan kana ngana sallallahu alaihi kafunga maga amma ha tu nitirin de be garni seren nan tir nan challo de be ngal mami palle ikhwani ken jabun to kuma ga o ko woni hibe jabun go magal mami bende hilla kapana ngan de man nan challa halle anga salli ni manga ta salli nan nyimme na ken tukita angan ta to ho tanga misale da alli misire ndi walla alli de bendi almami anonga janka hilla kapane nan kan ta tanjalla halle ho tanga amma jere ka kanna turni de sado ko salina almami ke sunna gumi ananga wa kana ngala huntanga makya he tanta to ngata ay gonon kanonga iwaga parandangi nanne makya he amma gananya ga hube ga bugandini ma sallah halle amma o Qur'an dai tini sere daga ni ma salli ande bengal mamin pallo Qur'an ta ken kon kanne ho he walakin o fitina mun kannen ce babu doran ta kon o kuna qaida nyartana ga linganda sallah halaga malinganda ma sallah halle kanya na hata na gono ngantana ngatini jabun tamma kai wabuttu i mera saga de tammati kunduge kasere de ay gono ngati kunduge kasere anda hami mamma hami kita golli tai ka fokku anna ko ni soronda karsa antinna ma sallam balle almami kempe to ko kalle de kempan kan to ko di da sembe kan to di ka to ska gon na mun dai na kenya mugi tarondi nan kan de ke copie me telephone di anga to telephone ko ga ba copie ne na copie ai tinna ma sallam balle ko karsa ada kan na mina anyi mena terinka karama anare ken tarnai idan makahet walla ananya haykene mikoro kay sa salma mi ke mi ata kuna tetengano ba sallah halle keni kay keni kay ikhwani ko eti haram paroi makahe ha idan ko ga di dinan pi sugari adenge sare anga adenge nyammo bede o qur'an tetin sirra ma sallande be ngal mam palle o kuna qaida nyako nanga anga da hami alhamdulillah ngama hami kenna nyak bare no idan ahlus sunna wal jamaa na kya kam amma hoga be anonga iwasallini hilla kapanon palle walla kafirnun palle sallen ta almami kada sallen ti kaman dangan warna timina ahlil qibla amma to wasallen ngalli batana be so halle ado kutana be so halla make koni aga nyikia non porte kala almami gana no ngaga mannan challa halle nqata min ahlil qibla kengani qiblan dunkeya mana ga islamiya aga junube kam makenga ma bugan islama gondi amma junube ke gara bugan islama gondi inta sallen ta kanyana ken kam palle sahih wa ala man ado wasallin yamman qaga kamma ma ta kenga kara minhum gelli qiblan jonko yananga idan serebe ga kara islami qagai hara ganani junubu akamma junubu kebe qorenga nin kanta bugan islama gondo wasallina kaman kamma sahih akara junubu akamma junubu qorenya ne ahinga kata kamanga maka heti amma okwa sallina kamma an ay gonu ngalla haga tuniya e watini ta sallinu hurunyu gonu do hoynu ya to anon ti sorobe nu ga kitini nanti ke hure islaminun ta wa kitina kenni to anon nyai to ahunga kubenu maka nkanke nyimme banen tara kana huren kiti nan dan ta gemmen nan challike anani to ago wonta maka
ikhwani dingiran duga nganga lende sallinu hurongo hona daga sigi malato indi man nanga nda salline warni islameti anyi ki an hilla kapana ngen walla kiyani makya heti ikhwani amajar ke fitina kutei an ganta sallina anyi to kankandi in kallan ci gittetenga wajibi wona ntirndina man nanga masallai mammaro nan tirndia limmen cuni kenye idan tuano nyanki tini ke hurebe haken tuana sabatin to yonki lingun tuano hede bidan tuano hede kunga na kiti nanti ke hure gollunga nyike be kamma sare angar ke be rtanta ke moncalla kamma kambere nga hay koni dingira nyugo ya itanda sallini de bengal maminda gara tanga masallanga na karawunta sallinang hinnan kawnya na kenya mo kana gudu endalle da girna kono da ngani nanti ke ani de bengal mame an koni ga masallanga na karankenda sallinanga de ayille sallini make idan dina marti ken gudu gabai dina liti telon ta kunye an kan bane na serenki ta an anyi ni ya garin fi hutu ana kana ka iken da salline akara illa ka penya kamma walla galsin hutu ana ka maka walla higo ikhwani ku heti kuni manamanan kibaru nya kun dunadin kibaru nya ande aqida kamma walla golle kamma kebe gara bugan islama gondi kambiranga tuano nga kiti nan tana kundwa amoti dinan tuano nyaade yonkilingun tuano ku hede angan ma kundi ga mutu de kunna fanken duro nya kon nan dangan idan ihillani serebende islamiya harande junubu gore kamma gama bugan islama gondi o wasallina halaga manyoda almaminga serebe ganda kara islami nyaga ne harande junubu gore kamma junubu ke kan tabugan islama gondi aka mangana kara o wasallina kamma amma kebe gallenga rabugan islama gondi ajiba kenga na tibamba gonda sallina halle maka ayati anda karaga ga don ta sallen ti jiba ko gore kungiya no do kuma na kibaro ajiba kai ngana tibamba ga tibantu on ta sallina halle anda karaga on ta sallina kamma on ta do anna dangan warna kara hilla kapana imme su gande nyen ngaji ki ha me kitade sahih idan do ngen kala kenya mo gadi sere gana kara aga kara hilla kapenya kamma aga kara junu kamma kebe ga bugan islama gonne ma charna hinna maati arna yam pama maati arna arjanna nya takinga warna nyi mata ga kara kebe kamma makae amma aganani anyi junubu goni kamma junubu kenta bugan islama gonno gonda anda kara ge mannan do adangan o kisma go Allah yarhamuhu ati ida koni nanti ho fati ido hoga be kamma kenti atarna to gati gollunga ita darna to gati gollunga duanga nyana amma wala dan duanga petike ya wala dan duanga nganar na yam pama garna fara da kwa no wala dan duanga akar zaba darna to gati gollunga a tikenyen de warni karanko ewa itikara anda mugunan ta suni kairi nyewa ke Allah ko mebe am bay gara ko ige garni ama ko e baga ida sigi mete tenga misiden di sawo jallen di mamun gai itanda tanga karni me ida sigi mete tenga kan dalile nan ke maganan ta ni golle kam makebe ga bugan ni islama gondi ata to kurun ita kan ta sabarni akan ta sabar na kan gidu soron kair na on kundu ato ko ke ngatanga ndenya nan ta konni iti arna yam bakar sama ga ida to ko ke konni karsa arna ga farenya da ida to kon koni gadi karsa arna jannatul firdaus nya karsa dangani karsa yelle Allah ga ni ke da do faren ka jannatul firdaus di karsa to hono ati duanga kai da sunya yiwa kaman to kon konni Allah idan kebe hakene ko na hakkir kita ha dalile gandam magana ndi seren kara kai rawon kam manna manyana ha to aka mandangani amma gana sabatan dangan biram menan takara hotana kamma kambiran anna bari bakai makya he ar duange kana nyaroti nar na to honun kanda arna khairi ni dangani arna kangurga hallar na salama ngurga halona kwa ko nan karna am fam gonta ko ni ngato duangu gilengi ya diga menga benni de sere su sere ngana ka handa kara hari ho handa minna kamma mon daga duade makya he ti kita ke arna ne haran churundi sare an ko ni to ma dua hilla kapana do kairi dangani makya he
كان كل قرآن آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم هم أصحاب الجحيم. dan sadan ko ni gana ga karaka hira kunya kam illa ka penya kam monta donna harandam pa ba harandanya kam pa ba arna am pa ma ka kenna harama warna ma yam pa ma ka golle da bartunati ay mesu gande nyen ngaji ki hame kitabi as-sab'un aqidatan yerendi wala nunazzilu ahadan onta yambane yang kandini minhum gelle qiblan dun konu ya jannatan arjannadi wala nara wala ti imbegagadi silaminu nga qiblan dun konu onta kitini nanti serewa arjanna agamari dalilan din nanti kebe wa arjanna مثلا خلفاء نكوناتي ثابت بن قيس بن شماس عبد الرحمن بن عوف دغنا سعد بن ربيع سعد بن ابي وقاص عكاشانو اسبات دلن nan duk war janna idan wasidin nan duk war janna amma kanga sertana tanke nga sedin kendanga ni nan tanke nga kenyan kandina arjanna ahlus sunna wal jamaa dalilan nyaga mar qat'i yaqini dan kana ko kebe gara kutunde nye sikandangan nanti karta war janna maka koni ken ka tinu qur'an anda to be arjanna di wala haditha ngana di kebe war janna di aga dangi kenya di ma serengo lunga suro maka ta war janna di o ado geri jiki onta serega yang kandini imbendi gelli islamin ngati bare mandara golli bure da bari sahib o goni o wajoti nawri amma onta mani onta yang kandini jahannaba nanti a karsa islamin to ko bana anyuka anyaka nyana awona gama bugu islama ko no gondi onta kitini nan ta imbendi sahih amma logo en kam moratini mu'minun ta ko dingiran na arjanna logo en kam ala sabilil umum ago kahirun qawatini kata ko dingiran ni benye ken logo enye amma karsa wa imbendi karsa wa arjanna karsa wa kundu abu jafar to kunta yambane yang kandini di arjanna di walati imben qagadi ango ku gonun qaga ngalli haqiqa nyani ko ken ko tangara ko mo be karsa alla ne mandi anga tuma yang ngangkate ndiwa anga to ku sonin ko ku bange diga mo nyane ke e karsa walla ne mandi ati kundwa ati kundwa ngaga kebe di kentu agun tamma karsa ti kundu kella wanyana aga kara salama ko kam manna do adangane karsa Allah yarhamu ati kundwa amma walla ne mandi anta mo gotu kenga ay gonun kai ganta ka na tewa magare sidi karsa e awaka cunga ati kundwa anga tuma ka cui ti barman dan ken da mai ge mabranta ko ti karsa ka cunga anya nda sidi idan kun ko tanyani maka ayem to munya ni serebe ga karaka hirasi tini tun kante wala yuse ko wasaqahu ahad amma keni islamin ya ga kara agoni ni junubu ni gonu kamma ankel lawa asiti da asiti mbala ko ni idan wono ne nun tanga kumpo gabudiya sahib hona de onati tatuma warna ga ni kewa tanyi ga tampin den ka haiga tuma sasa an ga tuma daga golle nya jonga a tuma an ken dangare ga tuma ma kibara Allah ga nan ta tuma sasa ta tuma o asuna ko sanda ga ma do killa don doronga ta ne ya tuma wallahi atampi an ga tuma ya tuma tanyi duna di sasa katunde be do hibe gara batanga ya ga tukenga ital kundi ga mu go gabo ma do Allah ran ku wa kun konni mono kunyu gonu nyaage mun do honne parce que am pay ga hanke na kam hangara palasi ai an ga ta tuma kallem palle tuma kon tuma na kebe ga arjana di kenyan tuma na de maka ayeti kon nyanga katene atu intenni siro on dayanga katene nan to arjana di idan ma kiti nan di serano ko madama dalile nya gamari nan tawanon uben dinga tun sasa ukashat bin mihsin ya la war jannati man dar jannati ngakunana nan tawar jannati kube ga nin tun sasa abu lahab ya la wa jahannaba man dar jahannaba di ngakunana wa jahannaba dadi yakke bakaye warni dalile nya ni maka kudi amma ngana daga sirta na to gongo ga ntina
hi ngado gairi jiki islami kan makaiti kan kiran da wata na konnan da de wallahi an ngai gonu ngalla masala diga me kar sai san kan conun no gondi kempa junta ko kudan kuma ka igana yo ke gote kar sai yo kenya kene ken kai san kan conun no gondi junta kema ka wani koron chagero halle de serem ma ho ko anganta ke betu junubu nyana dike warna ange ampai gara garenya kono an hinna ga kara islami du'a da kyana na hana amma an ngana tawar janna di kenta ta ko dinar janna di makammo parce que ampai gara ho ko ni ke betu ko ngantanda junubu ngadi anda ho ko ni ke betu ko ngantanda angana ho ko ke betu ko ngantanda junubu nyana ndangana di mona kundi kawarano na kunya ga munda siri hara go no hure ngalla kundi na kusanta kata ko ndar janna igara ngari mo gombe na arjanna nkida ngari kundu ngado gari jikawa janna to adangan nkanda ngari kunda war janna kusa mar janna nan kem pakre kya ga no hube ngarta arjanna anda hube ngar mo tana de kenga no kutara idan anda ngari kudio anda ngari hota na dio maka wakile nan disere wa arjanna nan panka kamana koni madama dalle nya kan tamma imben ka kenya modi dalle ngan tamma ka maka koni sahih wala nashhadu on tasdina alaihim ikamma bi kufrin tikafra goya wala bi shirkin wala on tasdina kamati hillakapeya wala binifaqin wala on tasdini kamati nafaqa goya ma lam yadhhar ma dama gama bange minhum gallikunga shay'un hunna ya min dhalika gallikenga ahli sunna wal jamaa ya aqidanga ni kebe serebe nda islami nda sedina kamati kafira goya ma dama dalile nyaga mabange nanti karsani kafirinye oku alen go serenga lito wa tuhumana nangar kundunga tana tuhuma makai nangari kundunga bane tana tuhuma kasani kai kwani haduni anga serenga latini sika karsa da hilla kapen kamma anga verify na anga nyini garin binnan takam makai ay gonu ngadi sonno hakra lampunto sere kafu ngarni nan tanya kenga wa illa kapen kam manar ga gaja kandanga nyinan to ho kamma makahi anda harbane kamma ngemme da hotu huma nan ta kama nga hilla kapen kamma nta danga ndi sasa ke tuhuma hay gorono akon nenga bo sasa ngewa daga na katta imenga kinyani nga masala ndi nga konsaine ndaga nda masala ndi nda nyi gare nyen diga me kasui asuni gare ndo hankenye hike hakika ngara kona dangani aganya mo gombe minge me kana maga kiti me kanne maga ike na ke da bari hatni wagge me go kam magare nyende al sunna wal jamaa jiko etike onta sedini nanti sereni kafiriya madama dalile nyaga mabango dangani oda ngari kafirin golle nga walla wa kafira qira kam makambirenga onati karsa anta islama gundi kafirin nyen sahih onta sedini sere kamati hilla kapega gai madama huaga mabango dangana akamanga ogana ngara ga hilla kapeka mabrambe onati hilla kapana nyen onta sedini sere kamati nafa gai madama oga mangara ga nafa ngolle nya dabari aga na dabari birambe kembira ngona ta danka golle munafiqa no golle nya kaga ma dabari ga onta dabarni madama dalile nya ga mabango dangani amma khawarija mu'tazila kunti golli burinya ngana nga khawarija ti kafiri nyani sedi islami nun kamati kafira unga mu'tazila gati bugu islama gondin qima kinya kafira unga iwayan ka dingira islama gondo kafira onna idan okwalu sunna wal jamaa gallen ni kebe ya sireso oga madalili bangante nyangari kebe ga ko ni nan tambugu onta sedi ni an kamati kafira hui onta sedi nan kamati hilla kape onta sedi nan kamati nafaka hui ونذر سرائرهم أو يغندون وكنتقو إلى الله تعالى كلان كغني إذا يغندون وكنتقو كتالله من أبو جعفر غركنكو ورنا غتي ما لم يظهر منهم شيء من ذلك
madama honne ga mabange gelli kunga gelli kem ponne ya mana gelli kafira o kaya walla illa kapeka walla nafa o kaya hora wasasa nati kundu aga di sigin na ya gem mundu idan Abu Ja'far haygara konere nanti sella nyano kudangani serenga da hibe bangandi sella nga kenyano da amma serengundo nyaare murunde kento kamma nazar mana natruk oy gundonu wa kunto ko kata Allah idan silama ummato daga jagandanya seren kamma de annaro seren bitigin nan nyaare nga don kuncu ma da ho burere ma ho na magaire ay gonu nga ikhwani haran ko furi wa daga na hayma nasi wadi man nasin tadi khurjamu ha man ko furi wada gana ay nasi adi man nasa ko adi ma hon tadi ay gono har parife gana ngaram ma parife gansa ke wadi no hana di ma hon tadi ha ay gono har suba ngambi digindi gana ngana parife lo nan di wati na nyeme ken darjan kalle nya hakila ru nya gilli katta bi ikhwani am killun ta gunde wonne ki tuma gaba mo buru ay gono haranyi gandu kandi e wata nanga da ngari ke gana higo ane ay gono ngai gana ngara ga me kam makande watu nukume bannanu ga mabugu me kam makande annan nyini modi nu nyanti mabugu me kam annan nyini ki ane ikhwani corona dula ga yani makya he karsa gundon kibare kenna Allah maga ya ga mundu kebe nda bango da ko umaru ga da ko ma lana illa zahir ko on to dangane maganta sella an cella ke gana kebe buganda ambu ka to ko ancin kancen tinteran kullunganga sunna gume anyira men de wati sunna gume Allahu akbar maka he anga sallu no sallu mo gonda anga sumu no sumu gonni anga batu nyono mo gonni maka he sunna gume nyananga amanna kam mo gambaren kam man kompendi kento ku kamma ay gon haranya ku wada ga ni tirni aki na urdu jallini ha ana kam mo kompenda eska atelem payni eska afilimu payni ha ana kan filmu hayna bismillah kima gabo ay gono harangol nyangano ikhwani masala hede mbayto munya konni de ay gono hari gol nyangano wada ga nitirnde uronna masala minna adira kanya kanga bata hunna masala kori turunya nikeya ay hakanga kama daga masala da bate ha kuni sir khafungol lunya kunta kanga hada maram mendi batrancer ngol nya nikeya ay gono haram mo bil no ko ganaro idi ikorosin dina ma ho amma gadi peske sere ka funga mo gombe ana simma na sere ncuno kundunya andara an kompedi kundunga har karangunda na gananga na ranga taw ya ko ngatonte ne wan korosini e wazi monodo karangunde ke kanyana manna tunu ndo tanu nyanyana to gorjam ezen sorongu ndo nga kuntu ga kata alle kote hotinda tanna mani ko nangana karawunde jongan ndingana karawunde ta onde karanga jongana ko tambe lianga na ranga muku o ga jongana nti alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ga dugi tan tanda mugo ay tina do hube ga ko nti man tan kon man tan kon nge ona jongana tikkay tima ho ana no ngana kengo na ankiluna ta kundo nti kana ga ndatu ko kita ha idan qorom bugu kunda kunno saga na halle to de ngene kane wandi hiya ga munde ke tunkanti wala tajassasu kama ga me kibarunya ga mundu ba seren kibaranya ga mundu idan Abu Ja'far ti serebe ga nakabe bangandoda ona Allah ga na tikenya amma gundo ngona kuntu ga kata lomma hiya ga mundu de wanadharu o watogondi ni sarairahum igundonunga ila Allah kata Allah ta'ala kallanke gano kuma to na kunya ga mundu umma ga mundu few surtout bannan ku kunga wahale be di soron maka kenni hitanani ana bure kelle silinni kiyai imodin ni kiyai ana kundo anga ti serenna burelle islamo din ni kiyai ko daga na katta modi ga illa kapan yana anda kama mbugandi islama gondi mene ha kasanu na bure kele silinni kiyai ida kiyanya anda kama mbugandi islama gondi mene konni hilla kapan golle nyen kungo idan anda kama mbugandi islama gonda anken qawye magamma buganda anda bugandi nan duguta abugo angara hilla kapan jabati ni seram man kama bana nyameo idan hike ko tenyen do goron caga do halle de mon caga do halla siri kanga ya gantai
hari gana ngari soronga anter gana ngari karta soronga anter gana duru he to ni aka magaranga nyana makaga ko ni soronga anter gana kanke ngasi mana duru kebe he kempede ha san ku hinu an kawa bako maka seren tondo men kibare sorongundo no Abu Ja'far to na kunto Allah maka allati yawma tubila sarair sondo mun kibare sere suran dayingina sui an gana ingi ho an kontono hoy Allah be ga zuze na bana na sondo mun kibaren to gundo non kibara bana na seren cella ken bana no dangani amma ku teke ken to ku dangani sahih asel lamba ne kenya no ku dangani idan kebe hakene ke ku hindam munno ibn al-qayyim kitaben ngano nga turkul hikamiyya angana kempa wa misal gabe kon nanda ngano ku khibaru ya nyamu ndani go no leta amma hakati ke mo gonda kempalle Abu Ja'far al-hadiyatu was-sab'un aqiratan yerendo banande makanya he wala nara sayfa untaka hangalli ala ahadin yambane kamma من أمة محمد قال محمد أمتنا صلى الله عليه وسلم تيغندو كسنا كما إلا من ما كانت يمك به وجب عليه السيف كهنغ وجب كن كما إذن أنت كهنغ ننتا وجب يمبان كما قال فارن أمتنا ما كانت يمك به كهنغ وجب كن كما سريان غاتي سربين قوا كلا misale de ayirtedi walla ayage halle ajeni walla da sere kari walla kenga anya killi ma sakana nyai sahih makenga anya ya dan tenya ga ya da nasrun kamma idan sare anga tinkarano kube ahkamul murtad yartedi yammin kitan di woga berti nonga idan kunga kalla amma sare anga mati sere ben kara haramun tenya no kuna kenkari faran ummato sere kalle ahara muntenya no kamma maganda sare anga tukube nun kara hinne ndo telongon chunu kun kankara amma len kanna sere ngara na tin islami nya wasoron kalle kafu ku ho heti agana tini fare ngumma to kyai silama gumbari ntenga baka kun kamannunga ida silama gunya menanti silama gumpo hanan nike banga ne rono manna suronya kari ay ganya kenya sasa an gane ni rono silama gondi sai du so on per anna sirin kari idan silama gon pedi kenga ikhwani do ken jawabu dangani ka hanga sari anga ma wajabin dinan to na serebe kariti ka hanga qoromma adabari sere kallem manya sasa abe hakene keida hogabe marsa na ro sere kallen de kafu jihadu nyana na kunda jihadu ne hede bandinga jangun duru nyani magaradi antagam men nyammo susudi na sabun yamaniya fitina nga aganari aburenyan ari hadithan de haditha kebe lampuntenga ni be suga hogabe ga koneti al fitnatu naima lana allah man aqadha ti fitna nga kan tanyani alla langandenga yemmen kama yemme be gara wal hadithu da'if hadithan tasahha sahib amma fitina kute nganta gemme fitina kute manya sere kallen kamanya silami duruna me karkari saranga mati ho nkara okunta kengalla amma khawarijanu kungo kalli itangara junu gorenda bartanya kairinga akalle ndaga tanyen kanya ne gabba sahaba nu ngana honu kadidi walana athaniyatu was-sab'un tanyerendo hillandi wala nara al-khuruja onta bakengalle ala a'immatina o imman kon kamma wa ulati umurina ada o hinin bi sanon kamma wa injaru hari gananyengea idan imman ko be no Allah gadi waro kamma islami nyumman ko be no tunkanga di waro kamma jamanu gumbe no tunkanga di waro kamma ahli sunna wal jamaa tangalle ombugu kun kamma na murti nan to abaki marande do wi girndini o hotana taagundini ahli sunna wal jamaa take ngalla hari gananyengea igara hono na burullaga na karnunya na hotana nya madama
iga silama ko keno gondi ga mabugu silama ko keno gondi imonya marti Allah kute ga ya nanti barmanda ikunyimme hinu maka kubenu kan tagemme silama ko ngada kebe muro maka maka bugi kamma wallahi yerebe hakene keya to ana nyugora digame kebe qore ngadi anga sergabe ngallona islamin jamanen ta on dona islamin jamanen ta on do jamanen nyana islamin jamanen nye islamin cara nyanta ko kundu do kundu to ana kati ona islamin jamanen ta on do sondo mundi kempalle islamin jamanen na ta on nyan kwaten kamma anga nyimme sondo me islamin nyana mai tanke nganga tin islamin cara idan imman ko kubenu hakene ko gorom ma bugi kamma kebe hakene ke alhassi ken qurain kamman bakenye naka mutuna ngaja walla na gaja nyoke mututun kanyugo be go imenda na kunda ai na sabunyo oganati tunka nyugo ken to marno ola garni kannan qagai qatilun wa qatil honi karnana nga honi karhurenga o hanyana ke ai to tanan ta ko kita na me kare ani kita idan o wanyana ken tunka nyugo gillem palle on bonon ta dina daga nyino hakatimbe sahih doken sababu dangani ikhwani imman ke ngano kamma madama nanta nyenge bane agamonya marti kahira wiya ay me manya kahiri ya islaminu nyimman ke xorom ma buga kamma al sunna wal jamaa qidan niken hillandin ni kannan qagai kenni al ma'nawi nambuga kamma manan wala nad'u on tadwa nagaga alaihim ikamma mana on tilanganaka idan islamin nyimman ke na langa amanya Fudail ibn Iyad ani higo kamada hilla baka ibn Taymiyyah maka Ahmad ibn Taymiyyah woni nanti ike ganya tun nanti duan bane idangani nonga Allah wa kendo anga jabini ni kendo anga nyana islamin nyimman kenna warni gana suro kutunga surono idan imman ko odwan ni dangani an konti langan amma gonu nda simma dinan kanu no ni langa Allah ay gonu ngai gana setu mimbarin kam matunga nyugo nta to ko ministrin ta to ko fon ta to ko waqi ga sulangana ikhwani ken jahila ko nyaali sunna wal jamaa kille tikaya o ku killen ni kannan ka go duan ne imman ko ndangani ya imam ahmad idara kana to nya naro kasonga nanti qur'ana ni taghonya alla digan kanne ha talla digan kanne ni idaro kasonga kallanta ko ni harfi bane nanta di langa harfi bane kalma hede jumla hede harfi bane allanta ko ni nanti imam ahmad di langa asabariya aga ida to nya naro kasonga naro hoyi nkama ilanga haraga bugo atimani ati sere sugar ho nyi ya iyam pasu maga anta bidiangum ada kyako kami kalanga idan ikhwani imman ko nga on takawani langa kempeti dina nyugoya on kawa duan ni da warni nda suro kwa suro no inda telongo bane lagaya ngarni amma ku gani langa ona fitina kutu saga kempalwa shaytan de mani kamma amma serebe igana ngara kutubal lagarenga walla gara ngundul lagarunga wallahu inda gadwa ne man kondanga ni ina manu konneti anya hankamanun komenga adi kitenya na me kitendi hankamanun dan ko boy danya kunni danya kunnu makaiti ha aranta ito ngukonni idan monan chagedo halleya kentu manga sukama ina ta te hanga manu dan ko bay da nyakundwa nyakunda makaiti anga nyina yugo ando hanga mai menta do mega ando hanga mai menta ko amma to munni kiyai wonta duan ni kamma ai odwan ni dangania hanga manu odwan ni dangania iraga surono mo gombe wala nanzi'u yadan onta kitira bosini min ta'atihim galibatin
warni kite al'ala kenya ni ko yo kenga o kana mubaya andabare o kana mubaya andabare no daga na dabar to kitu kono kitu ko akinne idan manan ni kannan kaga o kada ladu we tunan to imman ko batta idan onta bosini baka ken no gondo onta kitte bosini baka ken no gonde na murti nanti sasa ko onta ka ke onta ke dabaran odi da laidu nguto na kyanya no na kyanya ne gande ta ko ni kuna no da na laidu ngutu baka heti o ha ni la no lemma ko kenya kamma o wanya mar kan nem bato wa kenya no ga kuna na onta ga jamba no wa kanya na baka he kunya ha kana kuna ndenga maka tanke ndi makuna warni imman ko nyadi kuna na baka heti idan onta kittega ga bosini gelli ke nganga gonu ngalli awake wono kuma dunge tike manya kunna maka ngedo kunna bo ganan chambe dran dingra tane ikhwani kesu ahli sunna wal jamaa killem ko heti poltindiga mu igaire poltindiga mu heti kuide ko heti ga nanti hankamanu menjanga nyeni sere ya wallando hankamanu ngabanga do mangi faveur nguto abu jafar dallaga kara gello kusuga masara kara kenya diga mu haykeno gi konni aga no kuy mediga ma na ta do hankamanu ngadome walla kenga he kannenya ndaro kedi walla kyani ke fati adallah ke lokusu ga masaro do hankamanu kusu ga basare ada kuku sahana daga wanara ta'atuhum o hankamanu kubatenga o wakengalla manandati bateni diga hankannangutu min ta'ati allah wa kengalla gelle alla batenga azza alla kebe gani khalebunna nga wajalla kan kallanka faridatan farlaya idan hankamanum bace abu ja'far to wakengalli maniya o wakengalli farlay warno angallani manana alla batenya atiyu allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum makka kala alla batu ana ga faran batu ado hincanan bi sana gella kunde sahib amma minkum kay gonun da illa tim minkum ke manan ni fikum wai o minkum gella kun cilamini ay gonon da nya tama nan ni fi kumai anka har hanka mabe ganari kahiri ganai dinan konne gana goga janna aka mallagar na di mo gombe aka mallanta rona di minkum ni fi kum ma kono dangan abu ja'far ti malam ya'muru madama gamanya amarndenya bi ma'siyatin ti allan kuteya madama gamanya amarndenya ti allan kuten kindanya amarndenya ti allan kuten ngona manyana indanya amarde nyati allan kute ngonta tina sasa ka nyama ga gilla ga nyana kundwa igatona kebe nyo wati non ta kembata kutu ko ibata kendi amma igatona alla kutano ko be wati non ta kenda barni inma ta'atu fil ma'ruf amma nan da ke ko bana won ta ke won ta ga diga men kuten fila agatona alla kutano ko be won ta kenya na amma diga men kutta ga monya marta alla kuto wakendi sahih وندعو ودوان لهم إذن بالصلاح تسرينا ودوان ألنا إمان كونا أنا كونا أني سروندي والمعافاة أدو لغيان قاغا ودوان ألني لغيان دي جلي هونغ هوكا باقا دي جاربي تكينا إماران دن نغندي ورنا رانيانا هنكما سوكا دا الله جاربي نتيهو يغا أماران دن نغندي tito nyangunde ti batram pi go no nganga nyina ngumma to nyimena hanta kendi idan alla ga di jarabi tikebe ya o wa manini o wa hoy nyana duwa nyana alla ni laga hiyan di gelli ken kagai hatin tin unkinya walakin ona kenu ko timmande ittiba'u ahli sunnati wal jamaa sunnan dun konado jamanga kumbatenga الثالثة والسبعون تنيرون دسكاندي ونتبع سنة أو السنة أو كمبتا والجماعة أرو جماعة إذن أقوى السنة والجماعة أو السنة بتا فارن سنة أو بتا أدون كونو كنغني جماعة كاغا كوبينو غدا ميكا هو جماعة أو كن كاغا بتا إذن من نانغا هوكي غدا تانكن نالي سنة تنا يانكن بتكنغا مني ها inda tanna al sunnati taban inna yayi khairin tuna batenya di o sunnan batta kenga ni faren killenga wal jama'ata ado jama'an qaga waken qaga batta jama'a be gada me ka husunna ke kamma wana jitanibu shudhuza bogonga wal du tangana na lato baka kunga wala to no bogonga boge ni kannan qagai misale de tamison chuda gado kundi tamsabane boge bakar bakiya watin kada shaza ko bogonte sahih bogon kaga bogo benu ga boge ani sunnati baka sunnan maga
ho ga bore baka sunna ke ma gelli kille do jikro la dai o wal du tangana na la to baka ken ka hayna Abu Ja'far ma to ntanya na da to wala to na iya na aga nu kudo on tatin to non ho ga ni bore ya kenya ho anya manji anya nya radio anya sere fatio anya bitigi no gondo anya kano gonda anya gollira yo ho hi su ga no kenga bore baka sunna ke ma wala to no baka ken wal khilafa ngira lenda kono kunda ado soren kaga wala tono baka ken kaga mana salaf salihin anu ngani kebe kamma ken chore wala tono baka ken kaga anani salaf salihin anu nyika kammo kuna ta bona ke da warta wala tono baka ken kaga wal furqata ado hate nga oku yimenu do mena gane wala tono baka ken kaga ho garniti hate nye wala tono baka ken nga islaminu nan nyabane ahlus sunna wal jamaa nyabane idan wanajtanibu shududha wala tono baka boronga mana kubenu ga bore baka sunna maga wal khilafa wala tono baka sogen qari mana sogu benu gara jaman chore jaman ngani kebe kamma ahlus sunna wal jamaa jamahano salaf salih no ngani kebe kamma ho gare na kunchore ho wanda minne de wala tono baka ken qari wal furqata adu hate ngoy menu do mena gano wala tono baka ken qari wa nuhibbu ahla al-ajl telongon tadun kono o wa kun kanna soro be no ganu telongon to o wa kun kanna ikhwani tago honun kanuenga ngatoda kanuen ngodi ko ni dingradan tanto kitab tauhidin de adu aqidatu al-wasitiyya idan kebe gani tago honun kanuenga awata kanni katta taganbu hilliya walla tagandu sikki hoano nga wajibi nyano kamma ona ken kanu khalasin tenya ken kan nan qarai mu'minu be mu'mina gunti mantengani hoano nga wajibi nyano kamma ona ken koni khalasin tenga ken ni koya ken ni kafir khalasin te walla illa kafir khalasin te wajibi nyano mona ken koniya hoano nga o agonni ti karai go wa akannati karai koy ken ni mu'mini fasiki aga fasiki ngollu be nyano wa gonni ti kunga amma ga telongon ta kunya na dingara nu be no wa ganna ti kunga idan taghonun kanun ni kyan sahim wa nuhibbu ahla al-adl telongon ta dun kono wa kun kanna wal amanati adun tenga gudun kono wa nubghidu ahla al-jawri nyangan ta dun kono wa kun konni wal khiyanati adu jamba dun kono idan sere an ngana sere konne maga goni ti bari manda karsani walla sogo go warinda naga allan kuten ca babo a goni ti kenye nda karsa koni dina dunke hedi an gana kan naga kada kanuti alle kenga an gana seren kanuti na burenga hakati mamponyande an gana kitanga munda nda kutanga ko tambe honta ka kana ana burunga nanya maga ka hanguru punga sankime agara karaken kenyeme hari Allah yarhamu anta mirne wannan ngai do kebe kendang seren kanuti Allah a kanuti dinan kibare nga an gana gonni ga agoni ta Allah kuteng makya he kana unchu kem panni ke dunai a haragan konna gunya maga anta ga da me gano Allah kibare sahih idan se oku ha kena ganga nati karsane on konne nyen dantirnde mani naranta konni bataramti akana me gonni do kunye ha seren konni alta Allah pinyadi anna kan Allah pin qadi al-khamisatu was-sab'un makahe الرابعة والسبعون ودا كان كوني ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة الخامسة والسبعون تنجر نكرغاندي ونقول أوتني الله ألا أعلم أينتينت فيما هنده كبه اشتبه علينا علمه كنت وأغنى كنغا نغمبو كما إذن هو هندام بنوغا انتكنت واتني كمو واتني الله أعلم ألا أينتينت تكي ينتك صحيح كياني تواغنى ملك يعني الله سبحانه وتعالى قد تيني غباري تكمغو لا علم لنا إلا ما علمتنا ما كاهي تواغنتو مغانتو هو كبانغا دو تيندي يانغا دو تيندو بكنتي نغندي قفارن عليه الصلاة والسلام igana tirndu be atwa ko ganta maga awasiki mawaha ngana yang kana kona dangan
malik rahimahullah ay gonun ti tanna te tirndinderai ada naga ton jabi ay gonun ti tanji kedo naga to allikata ada sikon jabi tanna te ke tirninde aka mangrima afrique era nan daga ma madina nyugo mun terno ndo sinterno nan daga maliku tirnde ada naga ton jabi kebe gani tanji kendo tumunga atila adiri ntaketu ndata ni ntaketu ati malikin kentere dinke waran nan tinnan likatanga makan no kulaten tato atangana daga ngana kinya anjoronga annatin daga ma madina nda maliki tirnda da na katwa jabi kutti atila adiri ntatu makyahe idan ntatu anyameno nga au ku gonna simma nan ntatu amma kaman jabi anda jabiyo adan tirnda keni manin kenta to anda jabiya makyahe sasa ndaga sirata na tirndi hibe gatu idan tuwanon ti la adirin ta tu walla kan Allahu alam kya gelli tuwa hum po gorenya Allah kan nana nyana ke dabar masalan tuwano goru ko akene badanna mu kai gati ni intakatu badanna kan mukiya amma ko an asirin Allah maka nyimme tampindi awawa sande nyana nanya دكتور شيخ صالح الفوزاني وفقه الله لكل خير اتكون كما نون الله دي ويبا gelike dunadi kubenu gara dunya tuano ngai ga suwa sandenya ne ga garun kon ni soron dangane atalla di wayba gelike dunadi soron hoga be da tu sasa nan tinta ho hotu gelli dunadi re ho gara dunya tuana anta kallama Allah ga dangai ba aho gabe soron na tu nan tanda dunya tuana en kanta ikhwani samat ibn baz rahmatullah alayhi ko tay go ida turndi kite nyugo ya atinta kite ketu qarlem man nyugo gira daga iga garna dingira be kubenu ga mutawassitanga ado ida da thanawi daga kunya turni makinya jami'a nyimme makya he mutawassita ida da thanawi adaga di turndi aga di turndi ho di jabulli kite gedi kenati kyani ho di jabulliti asoyi itimman nango tirni nan coyoya ati urinyi bun bazu no ko ngaida tirni ke kita atinta Allahu akbar aga kum pai kena kanta ho to aga kun jida jabi ha serenganya kita nga ho wanda minnetu garante nyaranga mene ho wanda minnenga tu honu ganara angan titu akoni annan tantatu to ana gorube no ga kayfi nanti watini tatu maka he muhammad al-amin shinqita da sino sikinya ga masala banen jagana sino sikawa aya ga munduno o gara sino sikamun da ma nan peta anti kara mundunya nan ti ga unya na de mana ada mundun de ngame honne sino sikima Allah ga bangandina dangan to anu nyugo na tanna te sinenya na masala bana nyaare mundu idan nta tu kempe to bure makae igaran tirndi kebe anke nganta to anna mane konni ato agunti maganta halla ga hiya ke kitabe garan ngundi nganta tu soro mane na dunadi ganta ke kitabe tu nge bane ani anke ngato anke mbe garna tinna garan ngundai wa lebu hedikenga ke masala ni kan nan tatu ke hadisi ni kan nan ka tatu ke qur'ana ga ni kan nan kan tatu tafsiri nyoda ngani tatu arno ali halan churondi wallahi len kan ana soronga ali halan fay surtu qur'ana ke garandam gunno ko ni qur'ana di lenki iwa garandam be konni aranta konni idan oganta kebe to nan timani on tatu kampeti lebo kamma amma nan to garen konne hari karlemma kite be gadan tirnde anga ma garanga tatu tantatu amma ta yiki anike asuni nan du do gare ka domindi warna anga ma hibe garanke lana ken jabini kammo anta ko to maka garana maka heti hati na garmo ngai sai ne ana tirnde ko kina ga ma garana aga jabini maka he harando sahaba nyaga na gemude kenna maganca ko ndanga makebe garatan tatwa warnan to agunna Allah dan ken da garenya koni aga nyando sahaba ga mando garenga ngamga eka kya hakina mene angan takebe tun tatu kenta ho bonondi amma ku
sinan kasunta min do ho tu ho honda minne garno watu amma haka hayna har saudiya to anu kanna muke abada ntaketu Allahu alam idan sahaba nun yitini Allahu wa rasuluhu a'lam farenga nyina gagatin ba alladhi farenya nakatu faren fata alle Allahu a'lam iganantir likabe tila ajrin tatu wallan nan tila annan ta Allahu a'lam Allah nakatu kentatu Allah daga nakata serta nai an ga yi kebe dunke maka duware har lagara kota an ga yi kebe maka duwa mana o kana ta har lagara kota misali ne maka a hiti amma nan fitin lagara kota tirni dano warni godo diga men pa min buru duna da an ganta kebe tu tanta tu na sabunya har lagara kota wa palasi nyugo kinnu soro go ni palasi ga hin ta duwallai adam daga ngana nya kata nan ta nan kan Allah kan joda ngane a palasi ga yawa daga nawa atini wanda ka kata nuhu daga nawa antara gana ibrahim daga nawa antara musa daga nawa antara gana isa daga nawa antara gana maka ayati idan nan ganta kebe to anta tuwa har la gara ko ta kai faru ngai kebe palasi ga ti ban da du walla kenga idan an cin kabe haike ne ke mannan Allah ke duna da an ga daga hoko kebe ganta kawa amma serendo gare ngana domi garanta ummanya de hilla kapano har la gare wa garna sahih wallahi rabbina ma kunna mushrikin min takan konni wallahi kama duna do kuma ni hilla kapano ya jukuni garenga har la gare ko te wa garna amma mu'minin ta wa garna gare ti mu'mini kalla an ganta ke be to an kan da jabun kin anda garenya koni surtout qarlem manya gananga haga tuniya haqiqa soro nyugona tuno da me kuta honde an kan nyimme atu karsa to a gumma kinye kede aka na me kuta na de kam mo an kenta akenta to turni ndo ma tan ni setu maketi ha aka kai gono ngana tirnda litina o ga me kuta to ngongo ni de anya kundu ko etai makya he turni ndo ma ka man ni gallen jabi a o de sirga be turni de manan take suya an ngana duna su tirni nge kan tatu maka he nga hube ga to ani kiyai idan an ganta amadalla sirinda to ana qore go digan kannem mo hadita go lalla dima siro wa garna aga hadita ke sharhunu ko si aga lillandi kacenga to ana keda fasar kannan kagai ti koy madina do faris naka mana madina do iran naka to ana keda fasar kenya ko singi lillandi kacenga akenti koy madina do faris na haditha kam musnad al-imam ahmad di shaytan ga taagunu soron kane killen dimasira inshallah haditha ka warna at-tafsir inshallah ko singi lillandi kacenga kal faras fi tul akenti ko madina do faris na ga giloindi kayna to ko ke gorenga Allah an ganta ke be tunta tu makahiti arno al halan arno kan sallallahu alaihi wasallam